Ganyan kasi hindi siya matupag. Bait ah. Good girl. Good girl. Para sa karangalan. Bakit ako bigyan ng sahod eh? Hindi ko na ako sama yung ano, sabi niya. Yo. Sabi ni Sabi. Ay, kiliti yan. Seryoso. Wow! Wait na! Not yet done. Excited na. Sige, sabay-sabay tayo ha. Eh, paano pag ako'y nanalo? Halika dito, dali. Saan di mo? Ano to, Koryo? Dali. Tapos yung audience natin yung magbuboto kung sino yung panalo sa inyong tatlo, ha? Sige. Dito ka mag... Sige. Ito yung sarap yung nakaitin. Tatawanan mo lang yun. Ayan, dito ka sa harap, ha? Sige, sasabayan ko yung game. Kasama sa bayad to eh. Eh, ganun-ganun ko sa inyo. Dali. Game. Ready? Kapractice mo lang. Ready? 5, 6, 7, 8. Ganon. Ganon. Baka mga dyan sa likod, sobrang mga matras. Ayan, naging game. Gaganon. Kasi sila lang. Ano sa loob? Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình 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 tan tan tình 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 tan tan giây phút em gặp anh là em biết anh si tình 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 tan tan tình 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 tan 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 tình tình giây phút em gặp anh là em biết anh si tình 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 tan tan tình 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 tan tan Misa na sa isang taon yan. Lubusin nyo na. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình em biết anh si Leia pala yun. Si Leia pala. Oo nga. Hindi mo pa sinagot. Ate Mamalik ka mo naman, balik ka, dali. Yung gagawin natin botohan is palakpakan lang po ha. Kung sino yung bet nyo, kung sino yung magaling ha. Okay na po. Okay, ate number 1. Sino ka pala pa kayo? Disqualified, tumitil eh.